अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग को अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर ही शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि अगर हम दोबारा से हुकूमत में आए तो हम इस मुल्क को बेहतर कर देंगे। इस पर सायरा बानो ने नून लीग की चेली को शो के दौरान खूब बेइज्जत करके बोलती बंद कर दी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सायरा बानो बीबी, लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन सायरा बानो बीबी जो है, चाहे जीडीए का इत्तेहाद किसी भी पार्टी से हो जाए, किसी भी हुक्मरान पार्टी से हो जाए, लेकिन सायरा बानो बीबी किसी और पार्टी के साथ इल्हाक में शामिल नहीं होंगी। ये लोगों को क्यों इस किस्म का ख्याल है? आप पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगी, ऐसे ही है ना, या कुछ और है? नहीं, मैं अच्छा आपका सवाल थोड़ा ऐसे करके है। हाँ, ऐसे करके। क्योंकि अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि आप जीडीए के साथ, तो वो मैं जीडीए मतलब मुस्लिम लीग फंक्शनल से हूँ। ये दूसरा सवाल आपने बहुत टेक्निकल किस्म का पूछा है। हाँ। और उसका जवाब ये है कि पहले इलेक्शन तो हो लेने दीजिए। तो मेरी जो अपनी जाती राय है कि वो वक्त आने पर फिर मैं बताऊंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 16 माह में जो हुआ, हाँ। और जो ये सारा कुछ वो हुआ, नहीं मतलब देखिए, जो कुछ भी है, अब अवाम का गमो गुस्सा और सारी मलामत, उसमें हम हिस्सेदार क्यों बने? मतलब क्या ऐसी चीज है? आप ये कह रही हैं कि इल्हाक जीडीए का नहीं होना चाहिए, जो भी हुकूमत बनाए, अगर मुस्लिम लीग नून भी बनाए तो कोई इल्हाक नहीं होना चाहिए। मुझसे मेरी राय पूछ रहे हो तो मैं तो नून लीग के लिए कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। एक बहुत सारा ये ऐसे नहीं होता। अगर आपके जहन में कहीं कोने खुदरे में होता है कि आगे मुस्तकबिल में जाकर इस जमात के साथ इल्हाक हो सकता है, तो आपके बहुत एक अच्छी चीजें होती हैं दिखाने के लिए। वो ऐसे नहीं देखिए ना कि 16 माह आपने अपना बयानिया बनाया, फिर जो बार बार मैं एक बात पे वो कह रही हूँ कि जो अवाम का गमो गुस्सा है, यानी कि वो कह रहे हैं ना कि ना 3 में ना 13 में, और एंड में आके वो सारी मलामत हम लोग अपने सर पे ले लें। सलमा बीबी, आपका एक जो अलाइज में से अगर आप लोग हुकूमत कल बनाते हैं, यानी कि नून लीग कल हुकूमत अगर बनाती है, तो दैट मीन्स के जीडीए वालों की रिजर्वेशंस होंगी, क्योंकि वो सारा मुद्दा जो है 16 महीने का, वो आप लोगों को हॉन्ट करता रहेगा। पहली बात तो ये कि ये 16 महीने का मुद्दा नहीं है, और अगर आपको 16 महीने का मुद्दा देखना है तो फिर इससे पीछे भी बड़ा लंबा मुद्दा है। ये 2018 में मुद्दा शुरू हुआ था। मुद्दा 16 महीने का नहीं, मुद्दा पिछले 5 सालों का, और हमने कैसे कैसे काम किए 2013 से लेकर 2018 तक उठाकर देख सकते हैं आप। मुबश्शिर साहब, ऐसे तो पीछे जाएं तो उससे पीछे क्या था, मुशर्रफ दौर में क्या था, आप अयूब खान तक चले जाएं। मैं अभी इसकी बात ही नहीं कर रही कि जो करंट होती है। अब देखिए, अब आप पीछे से जाते जाएंगे या उस तरह करके, फिर ये तो आप मुझे करंट पे आने देंगे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो 40 मिनट है, चलो ठीक। मुबश्शिर साहब, मैं बात पूरी कर लूं। जब हलकों में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, वहां पे जाके क्या चीज सेल करेंगे कि 16 महीनों में उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, सिर्फ ये काफी होगा या उसके आगे भी कुछ चलेंगे? ये तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसको बाय करेंगे, इससे आगे भी कुछ चलना पड़ेगा। लोगों ने 2013 में भी यही हालात थे, लोगों ने बाय किया था ना, लोगों को पता है। देखिए, नवाज शरीफ वो सिनेरियो डिफरेंट था। मेरी बात, गाड़ी गेम खत्म हो गई सारा बीबी। हाँ जी, आपने कहा गेम में ना, गेम तो भी शुरू हुई है। अच्छा, तो ये सारे अल्फाज बयानात ऐसे लग रहा है कि जैसे वो नहीं बाज गश्त होते, जैसे अभी मेरी आवाज गूंज के वापस मुझे आ रही है, तो ये भी लग रहा है कि जैसे ये बाज गश्त है वापस से सुना हुआ, तो कि हम आएंगे तो ऐसे होगा। ये बात तो आप आज डेट भी लिख लीजिए और वक्त भी लिख लीजिए कि 2/3 अक्सरियत तो किसी एक पार्टी को मिलेगी नहीं, कि अगर वो सोचती है कि वो एक अकेली मतलब अनान हुकूमत की बागडोर संभालेगी। भाई, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अवाम पिस आज आप देख लीजिए कि जो पेट्रोल की कीमत है, मतलब कोई मोटे दिमाग वाला ही बैठा हुआ है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही कि ये अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी, कि इस आगे इस मुल्क का होगा क्या। और मैं कह रही हूँ कि मैं सलाम है इन पार्टीज को कि जो वापस हुकूमत में आने की वो बात कर रही हैं, क्योंकि ये मामलात इस हद तक चले गए हैं कि अब वो कहते हैं ना कि कौन आके सब चीज़ों को वापस करेगा या ये सारा कुछ होगा। जो आज इक़दामात आपको और हमें नज़र आ रहे हैं, ये 16 माह की हुकूमत में नज़र नहीं आए। हुकूमत थी ना, और इन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त हालात ऐसे थे। अब बंदा कहे कि तुसी मिन्नत की राणा साहब कि मैं मिन्नत की कि तुसी आ जाओ प्लीज मुल्क ते बागडोर संभाल लो। एक हुकूमत सी ना, वो चलने देते, देख लेते, 3 महीने बाद भी इलेक्शन होते तो अवाम उनको भी बता देती। एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी है, और उसके बाद साथ थे, इख्तलाफात भी थे। ये तो ऐसा ही हो गया
کہ میرا دل تو نہیں کرتا مگر بچوں کے لیے گزارا کر رہی ہوں. یہ اکثر خواتین بولتی ہیں نا کہ گھر پہ خوش ہو اور کہندی بس بچیاں سے میں گزارا کر رہی ہیں. تو بھئی ایسی کیڑی مجبوری سی گزارا کرن دی. عوام دی گل سی تے عوام کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے تو ہم یہ کرتے, اور دوسرے کہندے ساڈا تے ایک وزیر اعظم سی. باقی کتوں لیتے سی تسی, کہاں سے باقی لوگ آئے تھے؟ عوام کا تو کوئی وہ ہوا نہیں. جب چیزیں نہیں سنبھالے جاتے کون سی ریاست بچائی ہے؟ عوام تو ڈیفالٹ ہو چکی ہے. چلیں بقول ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا, لیکن ہمیشہ ہر بجٹ میں وہ تو ہنسوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے, وہ ڈیفالٹ میں ہی جا رہا ہوتا ہے. ہدف ہوتا ہے نا ہمارا اتنا ریونیو اکٹھا ہوگا تو اس سے یہ ہوگا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. عوام کو ریلیف دے دیتے نا, ہم نے اربوں روپے روڈ رستے بنانے کے لیے دے دیے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہاؤسنگ کا کہ اللہ معاف کر دے کہ یہاں کی کرپشن تو ان کی کرپشن ہاؤسنگ والے کی الگ اور پورے ملک کی کرپشن الگ. اربوں روپے دے دیے, کسی نے جا کے پیچھے نہیں پوچھا کہ وہ روڈ بنے ہیں یا وہ صرف کاغذوں میں بنے ہیں. ہم نے وہاں پر آپ پنجاب کے پی کے میں دیکھ لیں تو یہ سارا اتنا کچرے کہ اب یہ بیانیاں نا بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ بس کیا بس ہلکی پھلکی راگ ہی گا رہا ہے, وہ کچھ نہیں سکتا. اب وہی بات ہے کہ یہ ہر کوئی اگر اپنا وہ کر رہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھیا ہمیں بھی منظور نظر ہونا چاہیے. ادھر عوام کوئی نہیں ہے, عوام دے مسائل کچھ نہیں ہے. اے جڑی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ دراصل وہ دا مطلب ہے کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ. اچھا, آپ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہونا چاہیے, پاویں تسی مداخلت کرو مگر مخالفاں نو تن دو. تسی ہن سمجھ نہیں آ رہی کسی نو کہ محبت دی نظر کدے تے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کو ٹینگا ہے بندہ, کسی نے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے. ناظرین, اگر پی ٹی آئی کی حکومت اور 16 ماہ کی نون لیگ کی حکومت کا کمپیریزن کریں تو عمران خان نے انٹرنیشنل ادارے حتیٰ کہ IMF سے بھی اس بات پر لڑائی مول لے لی اور عوام کو سبسڈی دے کر عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے اور عوام کے مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. جبکہ نون لیگ نے اس ملک پر مسلط ہوتے ہی غریب عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ڈھا دیے اور عوام کو جینے لائق نہ چھوڑا. آج عوام سڑکوں پر رول رہی ہے, غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. عوام اب ان سے نفرت کرتی ہے اور عوام کی نفرت دن بدن نون لیگ کے لیے بڑھتی ہی جا رہی ہے. اب موجودہ نگران سیٹ اپ بھی نون لیگ کے نقش قدم پر چل رہا ہے, کیونکہ اس نگران سیٹ اپ کو چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں جو نون لیگ کو چلاتے تھے. اس لیے نگران سیٹ اپ کی ناکامی کا غصہ بھی عوام نون لیگ پر نکال رہی ہے اور عوام یہ بات نہیں بھولے گی کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ بھی نون لیگ کی ہی ایک ٹیم کا حصہ ہے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.